everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Today we are going to learn about foods. So before we start our lesson today, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, before we start our lesson today, I want you to listen to Surah Al-Maidah verse 88. Surat Al-Maidah ayat ke-88. Please listen carefully. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, teman-teman, dari surat Al-Maidah ayat 88 ini kira-kira ada yang bisa menebak tidak? Hari ini kita akan belajar apa ya? Di sini ada kata makanlah dari yang Allah berikan kepada kita sebagai rezeki yang halal dan baik. Kita akan belajar tentang apa ya? Makanan or foods. So today we are going to learn about foods. Are you ready to learn about foods? Please keep watching. Okay, as I told you that today we are going to learn about foods. Please prepare your book. This one, the Get Smart Book 2. Yang workbooknya ya, boleh disiapkan dulu bukunya yang ini. Nah, kalau bukunya sudah siap, silakan open your book on page 53. Boleh dibuka bukunya halaman 53. Nanti teman-teman akan melihat halaman sini, bagian sini yang ada gambar-gambar makanan. Nah, kalau sudah ada, kita akan sama-sama melihat dan membaca bersama kinds of foods. Are you ready? Please listen carefully and repeat after me. Number 1, boleh dilihat yang nomor 1. Ada apa ini? Meat. Daging. In English is meat. Repeat after me. Meat. Next, number 2. Yang ini pasti teman-teman sudah tahu semuanya, karena kita pasti makan ini setiap hari. What is this? Number 2, boleh dilihat di bukunya. That is rice. Repeat after me. Rice. Next, number 3. Ada gambarnya, itu gambar apa ya? Ini kesukaannya Upin Ipin. What is that? Number 3. Chickens. Chickens. Next, number 4. Ada apa itu? Usually the mouse like it. Tikus biasanya suka ini. What is that? That is cheese. Number 4 is cheese. Next, number 5. What is that? That is tomatoes. Do you like tomatoes? Ada yang suka tomat? Kalau Bu Guru not really like tomatoes, karena itu asam ya tomat, so I don't like tomatoes. Next, sandwich. Number 6 is sandwich. Number 7. Ada apa itu? Biasanya kita makan roti kalau untuk sarapan. What is roti in English?
That is bread. Number 8, fruits. Buah-buahan. Fruits. Jangan lupa untuk menyebutkan S di belakangnya. Fruits, karena buah-buahan itu ada banyak macamnya. Next, number 9. Silakan dilihat number 9. Kira-kira itu apa ya? Teman-teman ada yang suka makan ini enggak? Yang nomor 9. Number 9. Beans. Beans itu kacang. Beans. Next, number 10. Nih, biasanya teman-teman suka banget makan ini. What is that? Spaghetti. Spaghetti. Bacanya spaghetti, not spaghetti ya teman-teman, but spaghetti. Okay. Next, what is that? Number 11. Ada milk. Repeat after me. Milk. K-nya agak dibaca ya. Milk. Next, number 12. That is orange juice. Orange juice. Boleh jusnya tidak harus orange. Kalau orange juice berarti jus jeruk. Kalau mau mangga berarti mango juice. Boleh diganti ya. That is juice. Next, number 13 ada donut. Ada donut. Next, number 14. What is that? Do you like that? That is vegetables. Vegetables. Repeat after me. Vegetables. After that, 15. Ada apa ya? Number 15 ada sweets. Sweets. Or biasanya kita kenalnya candy. Candy is sweets. Kalau di Amerika biasanya panggilnya candy. Kalau di British or di Inggris, di negara asalnya itu disebutnya sweets. Karena rasanya manis ya. Kembang gula itu namanya sweets. Next, number 16 ada soda. Biasanya kita minum soda kalau di mana? Biasanya suka makan chicken sama soda. Seperti itu ya. Next, 17 ada apa ya? Do you like that? Ada crisps. Atau biasanya kita kenalnya apa ya? Semacam keripik. Keripik kentang, keripik singkong, itu namanya crisps. Next, 18 ada salad. Do you like salad? Salad itu ada dua. Ada yang saladnya dari fruits, ada yang vegetables. Atau salad buah atau salad sayur kalau di kita sebutnya. Next, ada cereal. Cereal. Cereal itu sereal. Biasanya kita makan sereal ya. Ada yang coklat-coklat biasanya kita belinya. Nah, selain cereal, biasanya ada juga cornflake. Yang pipih-pipih yang kayak jagung itu namanya cornflake. Next, 20 ada burger. Burger. And the last one, that is chips. Chips. Or biasanya kita kenalnya dengan French fries, kentang goreng. Biasanya kita taunya French fries, tapi kalau di Inggris dikenalnya bukan French fries, melainkan chips. Kalau di Amerika baru namanya French fries, tapi teman-teman boleh pakai yang mana saja ya. Oke. Nah, karena kita sudah mengenal ke-21 jenis makanan ini, setelah ini kita akan belajar mengelompokkan makanan. Makanan mana saja ya yang termasuk ke dalam makanan yang biasa kita makan saat sarapan, saat breakfast, or lunch, or dinner. So, please keep watching. Oke, yang pertama, kita akan bahas makanan yang biasa dimakan saat breakfast or sarapan pagi. Jadi, kalau kita mau bertanya sama siapapun,
tentang apa yang mereka makan saat sarapan. Misalnya pertanyaannya gini, kamu tadi sarapan sama apa? Boleh bertanyanya seperti ini. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Tadi kamu sarapan apa? What do you have for breakfast? Cara menjawabnya gimana, Bu Guru? Cara menjawabnya boleh I have. Nah, I have, lalu sebutkan makanan yang biasa kita makan. Misalnya, I have cereal, milk, and fruits for breakfast. I have cereal, milk, and fruits for breakfast. Aku biasanya makan sereal, milk, and fruits for breakfast. So what do you have for breakfast? I have cereal, milk, and fruits for breakfast. Bu Guru, aku mah makannya enggak cereal, bukan milk, bukan fruits. Kalau pagi-pagi biasanya aku makannya telur sama jus misalnya. Boleh, jawabannya berarti seperti apa? What do you have for breakfast? I have eggs and juice for breakfast. Bu Guru, aku makannya roti sama air putih 1 gelas misalnya. Jadi boleh jawabannya seperti apa? I have bread and a glass of water. Boleh ya, jawabannya boleh bebas, tidak harus sama seperti Bu Guru. Tapi cara menjawabnya harus sama. Misalnya kalau ada yang bertanya, what do you have for breakfast? Jawabannya harus I have titik-titik. Nah, titik-titiknya ini bebas. Teman-teman boleh sebutkan makanan yang disukainya apa. Nanti di akhirnya baru ditambahkan lagi for breakfast karena pertanyaannya breakfast. Get it? Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Next, setelah breakfast ada apa lagi? Setelah breakfast ada lunch, makan siang. Pertanyaannya sama seperti tadi, hanya breakfastnya diganti dengan lunch. Kalau tadi what do you have for breakfast, sekarang diganti jadi what do you have for lunch? Apa yang kamu makan untuk makan siang? What do you have for lunch? What do you have for lunch? Jawabannya juga sama, hanya breakfastnya diganti dengan lunch. Tadi jawabannya seperti apa? Masih ingat tidak? I have, lalu sebutkan makanannya. Misalnya, I have rice, chicken, and soda for lunch. What do you have for lunch? I have rice, chicken, and soda for lunch. Bu Guru, aku mah kalau siang makannya sandwich sama jus misalnya. Boleh, berarti I have sandwich and juice for lunch. Bu Guru, aku makannya kalau siang chips and burger. Boleh, berarti what do you have for lunch? I have chips and burger for lunch. The last one, what do you have for dinner? Apa yang biasanya dimakan saat makan malam? Kamu makan malam sama apa? Gimana cara bertanyanya dalam bahasa Inggris? What do you have for dinner? What do you have for dinner? Sama tadi seperti breakfast and lunch ya. Yang diganti hanya breakfast, lunch, or dinnernya saja. Tadi kan what do you have for breakfast? I have cereal and milk for breakfast. Terus setelah breakfast ada lunch. What do you have for lunch?
I have burger and juice for lunch. Misalnya. Sekarang terakhir, what do you have for dinner? Apa yang kamu makan untuk makan malam? Atau kamu makan malamnya sama apa? What do you have for dinner? I have, misalnya apa? Spaghetti and salad. Misalnya, I have spaghetti and salad. I have spaghetti and salad for dinner. Bu, aku kalau malam makannya minum susu sama makan keju misalnya. So what do you have for dinner? For dinner, boleh for dinnernya di depan ya, boleh dipindah-pindah. For dinner, I have milk and cheese misalnya boleh. Atau aku makan malamnya biasanya makan daging sama minum jus. Berarti I have meat and juice for dinner. Okay, so that's all for today. Semoga teman-teman bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, Bu Guru akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi di WhatsApp group. Seperti biasa ya, voice note. Bu Guru akan bertanya melalui voice note. Silakan teman-teman jawab melalui voice note juga. Nanti Bu Guru akan memberi penilaian ya. Bagi teman-teman yang menjawab semua pertanyaannya, Bu Guru akan berikan penilaian. Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video and see you in the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.